السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کین یو لسن ٹو می؟ کیا مجھے میری آواز سن سکتے ہیں؟ Who is زہرا وہاب ایف ایس سی؟ زہرا وہاب کون ہے جی میرے اس گروپ میں؟ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اور اگر آپ جی سر آواز جی بولیے. آ رہی ہے. اوکے، اگر آپ سب لوگ آ چکے ہیں تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، اور اگر کہیں ساؤنڈ پرابلم ہو تو مجھے کائنڈلی بتا دیجیے گا. سر ابھی فروا رہ گیا، فروا آ گئی. جی یار جی ٹھیک ہے. آئی اور بیٹی اریبا بھی. اوکے اسٹوڈنٹس، فروا نے جوائن کر لیا. اب ہم اپنا لیکچر آج کے شروع کرتے ہیں. تو آئی ایم یوزنگ مائک. اگر آپ کو میری ساؤنڈ میں، آواز میں کوئی پرابلم ہو تو کائنڈلی میسج لکھ کر مجھے بتائیے گا کہ سر آپ کی ساؤنڈ کلیئر ہے یا کلیئر نہیں ہے. Now I am using mic. Can you listen to me? If yes, please do send me a message, text message. یا پھر ویسے بتا دیجیے کہ کیا میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں. سر آ رہی. جی ٹھیک ہے. اوکے، تو اللہ کے پاک نام سے آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹکس میں آج ہم پڑھ رہے ہیں جی ایلیمنٹس آف لینگویج. تو اسٹوڈنٹس، کین یو سی دا اسکرین؟ ایلیمنٹس آف لینگویج کا پیج آپ کے سامنے ہے. کین یو سی اٹ؟ یس سر آ رہا ہے. اوکے دیٹس فائن. تو آج ہم ایلیمنٹس آف لینگویج ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے دا 5 مین کمپوننٹس آف لینگویج آر فونیٹکس، مورفیمس، لیکسیمس، سنٹیکس اینڈ کانٹیکسٹ ایٹسٹرا. یس فروا فرمائیے، کیا پوچھنا آپ نے؟ سر ایکچولی میں نے لیٹ جوائن کیا تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ ایسے کیجئے کہ مجھے ذرا اونچی بولیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. جی سر، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی سٹارٹ کیا ہے نا؟ جی ابھی سٹارٹ کیا، ایکچولی بلکہ میں نے ابھی ہاں جی آپ فرمائے، میں سن رہا ہوں.
جی میں نے ابھی جوائن کیا تھا تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی لیکچر اسٹارٹ ہوا ہے نا؟ جی بالکل ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی 4 منٹ ہیں لیکچر کا ریئل ٹائم شروع ہونے میں، کیونکہ لیکچر 11 بجے شروع ہونا ہے. تو اوکے ابھی پھر اسٹل ٹھیک. دیر آر 4 منٹس. اس دوران میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں نے پچھلے ایک ہفتے میں کچھ اسٹڈی کیا ہے لنگوسٹکس کو یا نہیں ابھی؟ لنگوسٹکس جو سر آپ نے پرانے نوٹس دیے تھے نا، جی جی وہ والے ہم لوگوں نے مطلب اپنے نوٹس بنا لیے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھ کے لکھا تھا. جی دیٹس ویری گڈ. انشاءاللہ آج والا یہ لیکچر میں جب فنش کر لوں گا تو یہ بھی گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے لیے. دوسرا، آج کے دن میں آپ کو 2 بکس ریکمینڈ کروں گا، ان میں سے کوئی ایک آپ جی سر. پرچیز کر لیجیے گا. اس میں بھی کافی مواد آپ کو مل جائے گا، یعنی 2 بکس جو کہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں آپ کے لیکچر کی تیاری کے لیے، ان دونوں کی ایک اسکرین شاٹ میں آپ کو سینڈ کروں گا. وہ بکس ایک تو مارکیٹ سے اویلیبل ہے ایزیلی، دوسری میں آپ کو جی سافٹ سر. کاپی سینڈ کروں گا. وہ مارکیٹ میں نہیں ملے گی، اس کی سافٹ کاپی میں آپ کو سینڈ کروں گا. آپ لوگ چاہو تو اس کا پرنٹ نکلوا کے بائنڈنگ کروا کے اس کو ہارڈ فارم میں لے آؤ یا پھر ویسے پڑھ لو ایز یو وش. تو اوکے انشاءاللہ آفٹر دس لیکچر یہ کام بھی ہو جائے گا. اوکے. جی اینی ادر کویشچن فرام اینی اسٹوڈنٹ؟ رائٹ اسٹوڈنٹس، اب اپنا کام شروع کرتے ہیں. پہلے ہم نے گزشتہ لیکچرز میں لینگویج کا انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ واٹ از لینگویج، اور اس کے سٹارٹ سے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لینگویج کیسے کس طرح سے سٹارٹ ہوئی. اس کی کچھ ایک تھیری جو کہ فرضی تھیری تھی. آج ہم اس کے بعد ہم نے لنگوسٹکس سے متعلق پڑھا تھا کہ واٹ از لنگوسٹکس. تو آج کے اس لیکچر میں ہم ایلیمنٹس آف لینگویج پڑھیں گے کہ ایلیمنٹس کے کچھ اسمال یونٹس ہیں، کمپوننٹس ہیں جن سے مل کر لینگویج بنتی ہے، اور وہ کون سے ہیں وہ ہم آج لنگوسٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے. تو لکھا گیا کہ the 5 main components of language are phonemes, morphemes, lexemes, syntax and context, along with grammar, semantics and pragmatics. These components work together to create meaningful communication among individuals. تو یہ جو ہم نے کمپوننٹس پڑھے ہیں جیسے فونیم ہے، مورفیم، لیکسیم وغیرہ، سنٹیکس، ان سب کی ڈیفینیشنز ہم آج پڑھیں گے. اس کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے تاکہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے، اور ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان پہ خاص طور پر توجہ کیجیے گا، کیونکہ اسی میں سے شارٹ آنسرز بنا کرتے ہیں. ایم سی کیوز، فل ان دا بلینکس، ٹرو فالس وغیرہ میں یہ ڈیفینیشنز بڑا کام دیتی ہیں. اور آج کا یہ لیکچر آپ کے بڑے فائدے میں رہے گا پیپر کی تیاری کے حوالے سے. میڈم رائٹ، سب سے پہلے ہے جی فونیم. فونیم از دا اسمالسٹ یونٹ، ساؤنڈ یونٹ آف اسپیچ. اس چیز پہ غور کیجیے گا کیونکہ فونیم کے بعد آ کے ہم نے مورفیم پڑھنا ہے. فونیم اینڈ مورفیم دونوں بڑے کنفیوزنگ ہوتے ہیں. میں اسے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ فونیم از دا اسمالسٹ ساؤنڈ یونٹ. ٹھیک، ہم نے ساؤنڈ یونٹ پڑھا آف اسپیچ which can distinguish one word from another as the element P. یہ P ہے، لیکن ہم جب لنگوسٹکس پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں اس کو ہم پا کہتے ہیں. پا ان ٹیپ. تو لفظ پا یا پی جو پرانی اس کی پروننسیشن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فونیم ہے. سادہ اور آسان لفظوں میں اس طرح سے کہ انگلش الفابیٹس کے جتنے بھی ساؤنڈز ہیں فرام اے ٹو زی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ساؤنڈز ناٹ دا الفابیٹس، رائٹ؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ فونیمز کہلاتی ہیں. جیسے کہ لفظ ہے ٹیپ، اس میں پی کی ایک پرٹیکولر ساؤنڈ ہے، خاص آواز ہے which separates that word from tab. TAB. اب پی یعنی پا اینڈ با، بی نہیں با، ان دونوں کی استعمال سے لفظ بدل جاتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے. اور یہی چیز ہم نے پڑھی تھی. آئی ریپیٹ کہ فونیم از دا اسمالسٹ یونٹ
sound unit of speech which can distinguish one word from another. दो लफ्जों में फर्क कायम कर देता है एक फोनीम. इसी तरह से टैग, TAG, टैग, एंड टैन, TAN. तो इनमें एक फोनीम बा, गा, डा, ये क्या करते हैं, ये लफ्ज की साउंड भी बदल देते हैं, इसका मीनिंग भी बदल देते हैं. इट इज द पावर ऑफ फोनीम. ये इनकी ताकत है, कुवत है. फोनीम इज द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ कन्वेइंग मीनिंग. अब ये भी इसकी एक डेफिनेशन है, यानी ये दोनों मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं जो आपकी नज़र में आसान हो, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. I repeat कि phoneme is the smallest sound unit that is capable of conveying meaning such as S of sing and R of ring. इस लफ्ज में भी गौर कीजिएगा, SIN, sin, ये तीन लफ्ज स्टैटिक हैं. SING sing, इसमें S इस्तेमाल हुआ, सॉरी ING, और ring RING. तीन अल्फाज ING स्टैटिक है, अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन शुरू में आने वाला एक लफ्ज S या R इसके मतलब को बदल देता है, साउंड को भी बदल देता है. ये है जी फोनीम. ये है फोनीम की ताकत या उसकी फंक्शनिंग. सेकंड है मॉर्फीम, जो कि एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज में से दूसरे नंबर पे है. मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच. इसको यूनिट ऑफ स्पीच कहा गया है. आई हाईलाइटेड यूनिट ऑफ स्पीच. ठीक, ऊपर फोनीम में हमने क्या पढ़ा था? साउंड यूनिट ऑफ स्पीच. ये सिर्फ यूनिट ऑफ स्पीच, जबकि ये साउंड यूनिट ऑफ स्पीच. ये फोनीम एंड मॉर्फीम का डिफरेंस हमारे सामने आता है. Morpheme is the smallest meaningful unit of speech. It could be a word of an element of a word such as ed, reing. It could be a word of an element or a word. ये अपनी ज़ात में एक पूरा लफ्ज़ भी हो सकता है, एक लफ्ज़ का एक एलिमेंट, एक हिस्सा भी हो सकता है. अब जैसे इसकी एग्जांपल क्या है? ED, RE और ING. ING ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, जैसे RING रिंग, SING सिंग. तो इसमें ING तीन अल्फाज मिलाकर ये क्या है जी? ये मॉर्फीम है. अब इसकी एग्जांपल क्या है? ऐड से एडिड, रिकाउंट RED और गो से गोइंग. तो मॉर्फीम क्या करता है? मॉर्फीम कैन चेंज द टेंस. ये टेंस को बदल सकता है. ऐड में ed का इजाफा करके एडिड पास्ट बन गया, गो से गोइंग ING लगाया तो कॉन्टिन्यूस बन गया. ये मॉर्फीम का काम है. आगे आ जाते हैं लेक्सीम. ये तीसरा साउंड एलिमेंट है कि लेक्सीम क्या है. अ लेक्सीम इज ऑफन बट नॉट ऑलवेज एन इंडिविजुअल डिक्शनरी वर्ड. बड़ी आसान बात जनाब कि वो तमाम तर अल्फाज जो कि आपको डिक्शनरी में मिलते हैं वो लेक्सीम है, जिसका आप डिक्शनरी में मतलब देख सकते हैं. जो लफ्ज़ डिक्शनरी में मौजूद है वो लेक्सीम है. इन लिंग्विस्टिक्स अ लेक्सीम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेक्सिकॉन. लेक्सिकॉन क्या है जी? वर्ड स्टॉक. वर्ड स्टॉक अल्फाज का ज़ख़ीरा. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी अल्फाज हैं, जो वर्ड स्टॉक है उसका, उनमें से हर एक वर्ड लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्सीम कहलाता है. वर्ड स्टॉक ऑफ अ लैंग्वेज. लेक्सीम इज अ बेसिक लेक्सिकल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज. और लेक्सीम क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का बेसिक यूनिट है. भाई बेसिक यूनिट कैसे होगा? अंडरस्टूड है, वाजे है कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो अल्फाज के मिलाने से बनी हैं. अल्फाज मिलते जाते हैं और लैंग्वेज एक्सपेंड होती जाती है. लिहाजा किसी भी लैंग्वेज का हर एक लफ्ज़, हर एक वर्ड जो कि बामानी है, वो लिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्सीम कहलाता है. ओके, लेक्सीम इज अ बेसिक लेक्सिकल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज consisting of one word or several words. और लेक्सीम में कोई एक लफ्ज या
लफ्ज़ों का इज्तमा भी हो सकता है, एक से ज़ायद अल्फाज भी हो सकते हैं। इसमें ये लाइन मैंने रेड में लिखी हुई है ताकि लेक्सीम की समझ आ जाए। द हेड वर्ड्स इन आर डिक्शनरी आर ऑल लेक्सीम्स। बड़ी मुख्तसर सी बात कि जो भी हेड वर्ड्स होते हैं यानी मेजर वर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े अल्फाज है डिक्शनरी में, वो लेक्सीम कहलाते हैं। ये सेंटेंस मैंने रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि लफ्ज़ लेक्सीम आपके लिए एक नई चीज़ है। वर्ड, लफ्ज़, ये तो हम जानते हैं, हमें मालूम है कि एवरी लैंग्वेज इज मेड ऑफ वर्ड्स, लेकिन लेक्सीम क्या है, ये एक नई चीज़ थी। तो कॉन्फ्यूजन से बचाने के लिए, डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए मैंने इस लाइन को हाईलाइट कर दिया है कि द हेड वर्ड्स इन आवर डिक्शनरी आर ऑल लेक्सीम। ये सारे लेक्सीम होते हैं। अच्छा, अब ये बात स्टेप बाय स्टेप चल रही है। नेक्स्ट आ जाता है सिंटेक्स। अब सिंटेक्स में क्या है कि सिंटेक्स इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ फ्रेज और सेंटेंस। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, अगर इस बात की आपको समझ आ जाती है, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये मैंने हाईलाइट किया, ये सिंटेक्स है। हम जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंसेस होते हैं। बात को बताने के लिए, मैसेज कन्वे करने के लिए we use sentences, complete sentences, grammatically right sentences। तो किसी भी एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, वो सिंटेक्स कहलाता है। सिंटेक्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस। ये इसकी डेफिनेशन ख्याल की जा सकती है बड़ी वाज़े और आसान लफ्ज़ों में। आई रिपीट, सिंटेक्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सिंटेक्स क्या है जी? वर्ड्स अरेंजमेंट है, एंड फ्रेजेस, और फ्रेजेस को अरेंज करना सिंटेक्स कहलाता है। किस काम के लिए? टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस, ताकि सेंटेंसेस बन जाएं प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। सिंटेक्स सिंपली मीन्स वर्ड ऑर्डर, और इसका मतलब क्या है? सादा सा मतलब, ये वर्ड ऑर्डर है। मैं इसकी एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके समझाने के लिए। ये एक सिंपल सेंटेंस है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। ही लिव्स इन लाहौर। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट का काम करता है। लिव्स क्या है? वर्ब है। इन एक प्रेपोजिशन है। लाहौर एक शहर का नाम, एक नाउन है। ग्रामेटिकली प्रॉपर सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं इसे यूं कर दूं कि मैंने ये वर्ब यहां से डिस्टर्ब कर दिया और यहां एडजस्ट कर दिया, ही इन लिव्स लाहौर, इज दिस सेंटेंस राइट? क्या ये सही है? नहीं, अब ये गलत है। क्यों? कि इसका सिंटेक्स खराब हो गया। ये सिंटेक्स होता है जी कि आपने किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को, अल्फाज को उनकी सही जगह पे एडजस्ट करना है, तो आपका सेंटेंस बन जाता है जो कि ग्रामेटिकली प्रॉपर सेंटेंस है, उसका सिंटेक्स सही है। ओके, अप टू सिंटेक्स आप स्टूडेंट्स को सब बात समझ आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज डू आंसर मी। इज एवरीबॉडी अलाइव इन द लेक्चर? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? जी सर, आ रही है सारी समझ। ठीक है, मुझे लगता है कोई और भी क्लास में ज्वाइन होना चाह रहा है, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है जिसे हम फर्स्ट ईयर लेवल पे इस्तेमाल किया करते थे, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मुख्तसर समझा देता हूं कि जब एक बात की जाती है, उसके साथ एक बैकग्राउंड होता है। हर बात का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक मकसद होता है, एक वजह होती है। एक फिक्रा किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है
ये है कॉन्टेक्स्ट. इन लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट मीन्स द सर्कमस्टेंसेस दैट फॉर्म द सेटिंग फॉर अ स्टेटमेंट. इन लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट मीन्स द सर्कमस्टेंसेस. जी, आपके समझाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट मीन्स द सर्कमस्टेंसेस. कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो हालात हैं, वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिनसे मुतासिर होकर आपने एक बात कही, एक फिक्रा कहा या एक लफ्ज कहा. और याद रहे कि कॉन्टेक्स्ट बड़ी अहम चीज है लैंग्वेज में, वर्ड्स की अदायगी में. एक लफ्ज जो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, उसका मतलब डिक्शनरी में मौजूद उसके मतलब से कहीं मुख्तलिफ होता है. यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अल्फाज अपने मतलब बदलते चले जाते हैं. Okay, I repeat, in linguistics, context means the circumstances that form the setting for a statement in which it can be fully understood. और उस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेटमेंट पूरी तरह से समझी जा सकती है. अब मसलन एक कप चाय का किसी के सामने है और उस चाय के कप को देखकर एक शख्स ने खुशी से कहा, बल्कि इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, बात पूरी तरह से समझ आए. उम्मे फरवा को तो मैंने एडमिट कर लिया था, ये मैडम दोबारा से आई है. मैडम उम्मे फरमा, आपको दोबारा से एडमिट किया गया है, क्या आप ड्रॉप कर गई थी? कैन उम्मे फरमा लिसन टू मी? ओके, कॉन्टेक्स्ट मैं समझा रहा था. इन लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट मीन्स, हाँ मैं इसकी एग्जांपल दे रहा था, ठीक है. कॉन्टेक्स्ट की एग्जांपल ये है कि एक शख्स काम करके बड़ा थका हुआ कहीं होटल में जाकर बैठता है, उसे एक कप चाय की तलब हो रही है, उसे एक कप चाय पेश किया गया, या वही थका हुआ शख्स अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके घर पहुंचता है. बाहर मौसम भी बड़ा सर्द था, सारा दिन मेहनत भी उसने की, थकावट हुई है, सर्दी लग रही है. एक कप चाय उसके सामने जब रखी गई, उस चाय के कप को देखकर वो खुशी से कहता है, वाह ताजगी. तो ये जो लफ्ज ताजगी है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? उसने चाय से मुतल्लिक कहा कि ये एक कप चाय मुझे ताज़ा दम कर देगी, मेरी थकावट खत्म हो जाएगी. वहां पर लफ्ज ताजगी इस शख्स की खुशी का इजहार करती है. वहां ये लफ्ज ताजगी चाय के एक कप की अहमियत का इजहार करती है कि उस शख्स के लिए चाय के एक कप की क्या अहमियत है. ये होता है जी कॉन्टेक्स्ट. In linguistics, context means the circumstances that form the setting for a statement. कि वो circumstances हैं जिसमें एक statement हम set करते हैं in which it can be fully understood, और उन circumstances में उस statement को पूरी तरह से समझा जाता है. In linguistics, context, okay, in linguistics मैं लफ्ज context को कॉमर्स में कर रहा हूं ताकि सेंटेंस को कंफ्यूज ना कर दे, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट है, फोकस है. तो कहा गया कि इन लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट विच सराउंड्स अ पर्टिकुलर इवेंट. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है कॉन्टेक्स्ट की, कि लिंग्विस्टिक में कॉन्टेक्स्ट क्या है? रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है विच सराउंड्स अ पर्टिकुलर इवेंट, जो कि एक इवेंट पर छाया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट इज हाँ, कॉन्टेक्स्ट इज अ फ्रेम दैट सराउंड्स द इवेंट एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर इट्स एप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन. ये इसकी तीसरी वाली डेफिनेशंस है.
तो इसमें से जो भी कोई डेफिनेशन आपको समझ आती हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम आते हैं प्रैग्मेटिक्स की तरफ। प्रैग्मेटिक्स से मुतल्लिक आपको बता दिया जाए कि प्रैग्मेटिक्स क्या है। ये पूरी तरह से एक सब्जेक्ट है। मैं तो यहाँ सिर्फ इसकी डेफिनेशन पेश कर रहा हूँ। ये एक पूरा सब्जेक्ट है, पूरे एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, 100 मार्क्स का इसका पेपर हुआ करता है। और लिंग्विस्टिक्स में प्रैग्मेटिक्स बहुत अहम चीज़ है। अब प्रैग्मेटिक्स क्या है ये मैं आपको बयान किए देता हूँ। प्रैग्मेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये क्या है? लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इसका क्या काम है? ये लैंग्वेज के इस्तेमाल से रिलेटेड है। एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड। लैंग्वेज किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही है, लैंग्वेज का यूज़ क्या है, अब जो सेंटेंस कह रहे हैं वो किस मकसद के लिए है, इस सब कुछ का जिक्र, इस सब कुछ की स्टडी प्रैग्मेटिक्स कहलाती है। प्रैग्मेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये इसकी डेफिनेशन है, बड़ी आसान सादा सी डेफिनेशन है। I repeat कि pragmatics is the study of the use of language. Pragmatics is the study of the use of language in different context. Pragmatics क्या है? मुख्तलिफ context में हम जिस तरह से language को इस्तेमाल करते हैं वो pragmatics कहलाता है। और last है जी, pragmatics is concerned with bringing the explanatory gap between sentence meaning and speaker's intended meaning। हाँ, ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर ये आपको समझ आ जाती है तो प्रैग्मेटिक्स समझ आ जाता है। आई रिपीट, गैप बिटवीन सेंटेंस एंड स्पीकर्स इंटेंडेड मीनिंग। एक शख्स है, एक बात कर रहा है, उसकी बात किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो किस सिलसिले में एक लफ्ज़ कहता है, उस लफ्ज़ को समझना, उस लफ्ज़ के मतलब को समझना प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। मैं पहले वाली मिसाल पेश करता हूं आप लोगों के लिए। हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था। मैंने कॉन्टेक्स्ट में मिसाल क्या पेश की थी कि चाय का कप देखकर एक थका हुआ वर्कर कहता है वाह ताजगी। लफ्ज़ वाह ताजगी जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, अब उसका मतलब समझना प्रैग्मेटिक्स की फील्ड है। लफ्ज़ ताजगी चाय के कप की अहमियत को जाहिर करता है। लफ्ज़ ताजगी चाय के कप को देखकर उस थके हुए शख्स की खुशी को जाहिर करता है। सुनने वाला उस लफ्ज़ ताजगी का मतलब अगर समझ जाए तो ये प्रैग्मेटिक्स है कि जिस शख्स ने चाय का कप पेश किया उसने ये जुमला सुना वाह ताजगी, उसको समझ आ गया कि चाय का कप देखकर जी मैडम में फरमाइए क्या कहते हैं आप? सर एक स्टूडेंट ऐड होना चाह रही है। एक स्टूडेंट ऐड होना चाह रही हैं, वो आपकी क्लास की स्टूडेंट है? जी सर। अच्छा जी, यहाँ पर अरीबा फातिमा हैं, ठीक है जी, इनको मैंने एडमिट कर लिया है। सही मैडम अरीबा, अगर आप ज्वाइन हो चुकी हैं तो जरा काइंडली मुझे बता दीजिए कि यू हैव ज्वाइन द मीटिंग। जी मैम अरीबा, मे आई लिसन यू, कैन यू लिसन मी? यस सर। अच्छा मैडम, इतनी देर से क्लास में आने के लिए खैरियत थी? सर मैंने लिंक नहीं देखा इस वजह से। आपने लिंक नहीं देखा था? अच्छा चलिए, नेक्स्ट टाइम आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि लेक्चर शुरू होने से 5-7 मिनट पहले मैं लिंक शेयर कर दिया करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में जी। वहाँ से लिंक देख लिया कीजिएगा। एनीवे, अब आपके लिए मैं इस लेक्चर को लास्ट पे रिपीट करूंगा थोड़ा सा जो आपने मिस किया है, ताकि आपको भी इसकी समझ आ जाए। ये लेक्चर आज का है बड़ा अहम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रैग्मेटिक्स। जी मैं इसको बयान कर रहा था
کہ جب سننے والا یعنی لسنر اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جملہ کس کانٹیکس میں کہا گیا ہے، اس کو بات کی سمجھ آ جاتی ہے، تو اس کا سمجھ جانا پریگمیٹکس کہلاتا ہے. ٹھیک. اور کانٹیکس کیا تھا؟ وہ جملہ، وہ فقرہ کس سلسلے میں کہا گیا، کس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا. اچھا جی اسٹوڈنٹس، مجھے کہا جا رہا ہے کہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. لیکچر 40 منٹس کا تھا، تو کیا 40 منٹس کمپلیٹ ہو چکے؟ میرے پاس تو 11:21 ہوئے ہیں ابھی. اینی وے، تو امید ہے کہ آپ کو پریگمیٹکس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد فونیٹکس کا ٹاپک میں شروع کر رہا ہوں. فونیٹکس اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے. اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو آئی شیل کنٹینیو. Phonetics is a study of human speech sounds. It is a study of how sounds are produced, transmitted and heard. یہ جو پہلا سنٹینس ہے، یہ اس کی بڑی خوبصورت سی ڈیفینیشن ہے. اگر پوچھا جائے کہ فونیٹکس کیا ہے، فونیٹکس یاد رہے کہ لنگوسٹکس میں ایک پورا سبجیکٹ ہے. اٹس اے برانچ آف لنگوسٹکس، اور پورا ایک سیمیسٹر اس کے نام کیا جاتا ہے. ایک 100 مارکس اس کا پورا پیپر ہوتا ہے. اور فونیٹکس کیا ہے؟ فونیٹکس اے اسٹڈی آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈس. یہ ہیومن اسپیچ ساؤنڈس کی اسٹڈی ہے. اٹ از اے اسٹڈی آف ہاؤ ساؤنڈز آر پروڈیوسڈ. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ساؤنڈس کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں. ٹرانسمیٹڈ اینڈ ہرڈ، ساؤنڈس کس طرح سے ٹرانسمٹ کی جاتی ہیں، یعنی ہاؤ ٹو اٹر اے ساؤنڈ، حلق سے کیسے ایک آواز نکالتے ہیں. جی السلام علیکم. الحمدللہ جاوید بچے اوپر مجھے میسج ملا کہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. نہیں وہ تو وہ صاحب ہے نا، جن سے میں نے یہ سارا سیکھا رات کو بیٹھ کے، ٹھیک ہے، تو ان کو میں تھوڑی بات ایکسکیوز کر دیتا ہوں. مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ یہ آپ سے چل رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو تھوڑی میں سمجھے نہیں. اچھا ہاں ہاں. اچھا سوری، ایک منٹ میں آپ کی بات سنوں گی. تنویر صاحب ہماری یونیورسٹی میں تنویر صاحب ہیں، اور یہ تو میں وہ سمجھ رہا تھا وہ ٹیکنیشین جس سے رات میں سارا کام سیکھا ہے نا. ہاں ہاں جی بہتر، کیونکہ میں نے رات 1000 کا دیکھ کے ٹیکنیشین سے سارا کام سیکھا. اس نے کہا بھائی وہ کام ہو رہا ہوگا تو مجھے بتا دیں، کوئی پرابلم ہوئی تو میں دوبارہ کروں گا. ٹھیک، باقی میں اس لیکچر کے بعد آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں. جی اللہ حافظ. اچھا جی اسٹوڈینٹس، سوری فار ڈسٹربینس. آفس والوں کی طرف سے کال آ رہی تھی، تو میں شیئرنگ ایک لمحے کے لیے سٹاپ کر رہا ہوں، کیونکہ تنویر صاحب ایڈمٹ ہونا چاہ رہے ہیں. کدھر ہے تنویر صاحب؟ اچھا جی، السلام علیکم تنویر بھائی، یو آر ویلکم. اچھا جی، ہم اپنا شیئر اسکرین کام جاری رکھتے ہیں. یہ تو ناؤ اسٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو دا شیئر اسکرین. فونیٹکس کا ٹاپک آپ کے سامنے ہے. تو فونیٹکس کیا ہے جی؟ فونیٹکس از دا اسٹڈی آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈس. فونیٹکس ہیومن اسپیچ ساؤنڈس کا مطالعہ ہے. اٹ از اے اسٹڈی آف ہاؤ ساؤنڈز آر پروڈیوسڈ. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ساؤنڈس کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں، ٹرانسمیٹڈ کس طرح سے ان کو اٹر کیا جاتا ہے، منہ سے الفاظ نکالے جاتے ہیں، اینڈ ہرڈ، اور کس طرح سے یہ الفاظ سنے جاتے ہیں. سمپل یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے انسان بول رہے ہیں، مختلف لینگویجز بولتے ہیں، مختلف الفاظ کی مختلف ساؤنڈز ہوتی ہیں. فونیٹکس کا جب فونولوجی یا لنگوسٹکس کا جب وجود بنا، تو لنگوسٹ حضرات نے
زبان دانوں نے اس بات کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ اسپیچ ساؤنڈز کس طرح سے پروڈیوس ہوتی ہیں. مثلاً کچھ ساؤنڈز ایسی ہیں کہ جو ہمارے حلق کے اوپر سے ہو کر گزرتی ہیں, پیلٹ کے قریب سے ہو کر گزرتی ہیں. جیسے کس نے کہا کہ گو, جی او گو, جاؤ چلے جاؤ, یہ ایک ساؤنڈ ہے. ویل, ویل, ڈبلیو ای ڈبل ایل, ویل, اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے والا ہونٹ, ہمارا نیچے والا ہونٹ اوپر والے دانتوں سے تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے, ڈبلیو ساؤنڈ, ویل. گو, جی ساؤنڈ. یہ ساؤنڈز کس طرح سے بیان کی جاتی ہیں یا ان کی اٹرنس کیا ہے؟ اٹر مطلب ہوتا ہے حلق سے نکالنا, آواز کا حلق سے نکالنا. اس چیز کو اسٹڈی کرنا, اسپیچ ساؤنڈز کو اسٹڈی کرنا فونیٹکس کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے. یہ ہم فونیٹکس پڑھ رہے ہیں. اوکے, امید ہے کہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ, فونیٹکس از ڈیفائنڈ ایز اے اسٹڈی آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈس. فونیٹکس کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسٹڈی آف ہیومن اسپیچ ساؤنڈس. یہ ہیومن اسپیچ ساؤنڈس کی اسٹڈی ہے. اٹ اسٹڈیز دا پروڈکشن آف اسپیچ ساؤنڈس اینڈ دا ٹرانسمیشن. یہ کیا اسٹڈی کرتا ہے؟ ایک چیز پروڈکشن آف اسپیچ ساؤنڈس, کہ ہماری جو اسپیچ ساؤنڈز ہیں, مختلف الفاظ کی جو بھی آواز ہے وہ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے. دوسری چیز, اینڈ دا ٹرانسمیشن سسٹم, اور اس کا ٹرانسمیشن سسٹم کیا ہے, اس کو ٹرانسمٹ کیسے کیا جاتا ہے. یوز ٹو ریپرزینٹ دیم, ان چیزوں کو ریپرزینٹ کرنا فونیٹکس کا کام ہے. فونیٹکس ڈیلز ود دا ساؤنڈس themselves rather than the context in which they are used. ہاں, یہ ہے پوائنٹ آف ڈفرنس. اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ کس کانٹیکسٹ میں بیان کیا جاتا ہے اور اس لفظ کا مطلب سمجھنا, کانٹیکسٹ کے مطابق مطلب سمجھنا پریگمیٹکس کہلاتا ہے. لیکن یہاں کہا گیا کہ phonetics deal with the sounds themselves rather than the context in which they are used. phonetics کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اسٹڈی کرے کہ how speech sounds are produced. how, صرف یہ فوکس ہے اس کا کہ کس طرح سے speech sounds پروڈیوس ہوتی ہیں. ایک speech sound کس طرح سے کس کانٹیکس میں اٹر کی جاتی ہے, اس کی اٹرنس کیا ہے, کس کانٹیکس میں ایک خاص ساؤنڈ پروڈیوس کی گئی. یہ فونیٹکس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ فونیٹکس کا کام نہیں ہے. ایک غراہٹ, غصے والی آواز, کسی پہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے وہ ساؤنڈ کیا ہے, وہ غراہٹ کیا ہے, اس کی اٹرنس کیا ہے, یہ فونیٹکس کا کام ہے. وہ کس کانٹیکس میں آواز نکالی گئی, یہ فونیٹکس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اوکے, اس کی اب تھوڑی سی ڈیٹیل ہے فونیٹکس کی. فونیٹکس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے اس لیے شامل کی کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کام ہے. فونیٹکس از اے برانچ آف لنگوسٹکس دیٹ focuses on the production and classification of the words speech sounds. یہ وہی پہلے والی بات ہے, اس کو میں ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ اوپر 3-4 لائنز میں ہم نے یہی پڑھا ہے. The production of speech looks at the interaction of different vocal organs. The production of speech looks at the interaction of different vocal organs. ہمارے جو vocal organs ہیں, ہمارے حلق کے اندر آواز نکالنے والے جو organs ہیں, ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے, اس کا مطالعہ کرنا فونیٹکس کا کام ہے. اب organs کا انٹریکشن کیا ہے, جیسے کہ ابھی میں نے مثال پیش کی تھی 2 لفظوں کی, کہ جب آپ ایک لفظ کہتے ہیں گو, جی ہمارے پیلٹ کے قریب سے ہو کر یہ ساؤنڈ نکلتی ہے. ویل, ڈبلیو ساؤنڈ جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو ہمارا نیچے والا ہونٹ اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. ویل, اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کیو, کیو PQR والا لفظ کیو, تو ہمارے حلق کے قریب یا پھر زبان کا جو آخر والا حصہ ہے وہ ہمارے پیلٹ کے قریب آتا ہے, گویا کہ ہمارا حلق بند ہو رہا ہو. یہ ہمارے اسپیچ آرگنز ہیں, ہماری زبان, ہمارا پیلٹ, اس کے بعد ہمارے جو ووکل کورڈز ہیں, ہمارے گلے میں وہ کورڈز, وہ نالیاں جن میں سے ہوا
ट्रांसफर होती है, फेफड़ों में हवा जाती है, सांस बाहर आती है, वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, वो वोकल कॉर्ड्स हैं, आवाज़ को प्रोड्यूस करती हैं। तो फोनेटिक्स क्या है? ये इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स की स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल द लिप्स, ओके एग्जाम्पल्स आगे आ ही गई हैं, बहुत बेहतर हुआ, अब तक मैं खुद से एग्जाम्पल्स जनरेट कर रहा था। टंग एंड टीथ, फॉर एग्जाम्पल द लिप्स, टंग एंड टीथ टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड्स। हमारे होंठ इस्तेमाल होते हैं, टंग हमारी जुबान इस्तेमाल होती है, टीथ हमारे दांत इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए। बाय क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच we focus on the sorting of speech sounds by classification of speech. इस speech की classification के जरिए से हम क्या करते हैं? We focus on the sorting of speech sounds into categories. हम speech sounds की categories बनाते हैं which can be seen in what is called the International Phonetic Alphabet, और इसको हम International Phonetics Alphabet का नाम देते हैं, जिसको IPA कहा गया है। अब ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट क्या है, ये मैं किसी दिन इंशाल्लाह, किसी दिन क्यों आज ही आपके साथ ना चंद एग्जांपल्स शेयर करूंगा ग्रुप में। हमने बचपन से अब तक ये सीखा है कि ABCD लिखना है, वो ABCD तो है, लेकिन वो क्या है? वो सिंबल्स हैं, अल्फाबेटिकल सिंबल्स हैं, उनमें से हर एक सिंबल की अपनी एक आवाज है, उस आवाज को एक शक्ल दी गई है, एक सिंबल, एक अलामत दी गई है। वो जो अलामात हैं वो फोनेटिक अल्फाबेट कहलाता है, उसका एक पूरा टेबल है, वो इंशाल्लाह मैं आज के दिन में आपसे शेयर करूंगा कि फोनेटिक्स अल्फाबेट का टेबल क्या है, IPA क्या है। लेकिन उसमें आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज में आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चले कि फोनेटिक्स अल्फाबेट्स का भी एक टेबल होता है। जैसे हम ABC सीखते रहे हैं, वो भी लिंग्विस्टिक्स की ABC है। The IPA is a framework that uses a single symbol to describe each distinct sound in the language. IPA क्या है? एक फ्रेमवर्क है that uses a single symbol to describe each distinct sound in the language. वो एक सिंबल को इस्तेमाल करके बताता है कि किसी एक लफ्ज की लैंग्वेज में कितनी एक साउंड्स हो सकती हैं, एंड कैन बी फाउंड इन डिक्शनरीज एंड इन टेक्स्ट बुक्स वर्ल्ड वाइड, और डिक्शनरीज में पाया जाता है। लो जी, डिक्शनरी से मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। वैसे तो मैं ये टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, IPA वाला टेबल। जब आप डिक्शनरी में किसी लफ्ज का मतलब देखते हैं, आपने गौर किया होगा कि उस लफ्ज के बिल्कुल आगे ब्रैकेट में उसी के स्पेलिंग लिख रखे होते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आते, वो जरा उल्टे सीधे से स्पेलिंग होते हैं, वो फोनेटिक्स अल्फाबेट है। नीचे वाली लाइन में इसकी एग्जांपल है जो मैं बयान करता हूँ। द साउंड फिश, FISH, फिश हैज 4 letters but the IPA presents this as 3 sounds. कहा गया कि लफ्ज फिश की स्पेलिंग तो 4 है, लेकिन IPA के मुताबिक ये 3 है। FI, हाँ, ये जहां मैं इस कर्सर इसको हाईलाइट करता हूं, ये एक अजब सा लफ्ज आपके सामने आया है, ठीक है? जैसे S को स्ट्रेच कर दिया हो, खींच कर लंबा कर दिया गया हो, S को, कैपिटल S को, ये FI की साउंड है, FI, फ, ठीक है? हमारा नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांतों के साथ टच करता है, FI साउंड बनती है। तो ये जो लफ्ज मैंने हाईलाइट किया, ये जो सिंबल मैंने हाईलाइट किया, ये FI की साउंड है। और फोनेटिक्स अल्फाबेट्स टेबल में इस तरह के सिंबल्स आपको मिलते हैं, वेयर F स्टैंड्स फॉर द SH साउंड, और ये SH साउंड को बयान करता है। ओके, सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ये जो सिंबल है ये FI नहीं, SH, श, इस साउंड की अलामत है। ओके, इस टॉपिक को मैं ये 2 लाइंस पढ़ के क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। कैन यू लिसन टू मी स्टूडेंट्स? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, टाइम खत्म हो चुका है। इफ यू कैन लिसन टू मी प्लीज, वन ऑफ यू रिस्पॉन्स मी। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं ये 3 लफ्ज खत्म करके इसको क्लोज कर रहा हूँ। और मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो कुछ मैंने बयान किया अब तक, कोशिश की कि आसान लफ्जों में बयान करूं। तो इज एवरीथिंग फाइन? समझ आ रही है? ओके, दैट्स गुड।
phonetics as an interdisciplinary science has many applications. कहा गया कि phonetics की कई एक applications हैं. application का मतलब है इस्तेमाल, apply करना. ये application वो दरख्वास्त वाली application नहीं है. This includes its use in forensic investigation when trying to work out whose voice is behind a recording. ये forensic investigation में बड़ा इस्तेमाल होती है. forensic investigation क्या है? ये investigation का एक नया तरीक़ाकार है, तरकीब है कि एक शख्स से मुतल्लिक आपने पता चलाना है कि इसका ताल्लुक दुनिया के किस मुल्क, किस शहर से है, ये कौन सा लहजा बोलता है, तो उससे कॉन्वर्जेशन, गुफ्तगू की जाती है. क्योंकि कुछ लोग धोखा देने के लिए, स्पेशली जो जासूस, जो स्पाई होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के लिए जो जासूसी करते हैं, वो डेफिनेटली ना सिर्फ अपना भेस बदलते हैं, रूप धारते हैं, अपने पासपोर्ट चेंज करते हैं, वो अपना लहजा भी बदल लेते हैं ताकि पता ना चल सके कि ये किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में उनको किसी तरह से जाल में फंसाकर, जाल में लाकर उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज में उनसे बात की जाती है. उनसे दूसरे लफ्ज़ों में उनसे बकवाया जाता है कि वो अपनी असल लैंग्वेज में, अपने असल लहजे में आके बात शुरू करें. फिर पता चलता है कि ये शख्स दुनिया के किस मुल्क, किस शहर से ताल्लुक़ रखता है. ये इन्वेस्टिगेशन का, डिटेक्ट करने का, जासूसों को पकड़ने का एक तरीक़ाकार है. और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुआ करती थी आज से 1-1.5 साल तक, जिसका बड़ा अरूज था, वहाँ दहशतगर्दों को जब गिरफ्तार किया जाता था तो वहाँ पर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार इस्तेमाल होता था. दुनिया में ये राइज है और बड़ा कामयाब है. Another use is its role in language teaching and learning. लैंग्वेज टीचिंग में, लर्निंग में इसका बड़ा अहम किरदार है. इंटरनेशनल लेवल पर, अब तो हमारे मुल्क में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो इसको फोनेटिक्स स्टाइल में सिखाया जाता है. अल्फाज की सही साउंड बच्चों को समझाई जाती है, उनको ABC नहीं पढ़ाई जाती. Either when learning a first language or when trying to learn a foreign language, फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई जाए या फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाए, आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल पर फोनेटिक्स स्टाइल में लैंग्वेज सिखाई जाती है. एक लैंग्वेज टीचर पहले खुद फोनेटिक्स का माहिर होता है, उसको साउंड्स सिखाई जाती हैं, साउंड्स सिस्टम सिखाया जाता है, और वो जानता है कि कोई एक लफ्ज़ हलक के किस हिस्से से बयान होगा. दिस सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, ओके, ये आपके काम की चीज़ नहीं है. हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है. आगे फोनोलॉजी है जी. फोनेटिक्स के बाद फोनोलॉजी, ये दोनों जुड़वा चीज़ें हैं. फोनेटिक्स के साथ फोनोलॉजी का पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है. तो अगले लेक्चर में मैं फोनोलॉजी का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन हमारा अगला लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक से मुतल्लिक होगा. यहाँ पे मैं लेक्चर क्लोज करूंगा. जाते जाते मैं बता दूं आपको कि आज वाला लेक्चर इंशाल्लाह थोड़ी देर में या आज रात तक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जैसे मैं पहले करता रहा हूं, ताकि आपके नोट्स बनते जाएं, आप डिस्टर्ब ना हो. दूसरे नंबर पे 2 बुक्स हैं, उनका टाइटल पेज, उसकी स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा. एक किताब है, वो है जिसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आप लोग उसकी फोटो कॉपी करवा लें या वैसे उसको स्टडी कर लें, एज यू विश. और बाकी इंशाल्लाह जो लेक्चर हमारा कल मिस हुआ है उससे मुतालिक मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हफ्ते के दिन हम आपसे टाइम सेट करेंगे, वो लेक्चर हफ्ते के दिन होगा. लिहाजा आज का दिन तो रहने दीजिए. कल आप ऑफिस में रब्ता करें, मैम निगत से रब्ता करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो हमारा जो लेक्चर सर सलीम के साथ मिस हुआ था टेक्निकल प्रॉब्लम की बिना पर, उसके लिए हमें टाइम दिया जाए. ठीक, तो इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन दोबारा से मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.